Jak ini kaisa koksa lemu panda koksa lemu panda kai sini beskang hainai 14 tariko je SDM hai kai blog sini kaisa mamlun submit khaijaknani di sentino ra asok laikya norok saimano sini tipramo thani kai saklai rijakha sini bubaga to kishu maniko bahadur bo saklai dikha je hainai 14 tariko Tripura Jawa protect the Zagawono, SDM Hayaka block or Zaga Tango in Mammoth Summit Kine, in memorandum 3.0 agenda of the in Summit Kine, the Chini 123 amendment bill pass Kayana Dakidaki, Chini Vishi election on Nanai Dakidaki, Taichin Kubama Tongo Azagawa, Zara non attached, the Chini Vishi Tomoni, of no addition to the addition to attach Kanyan Ibu, take what the demand Tongo. Get Chungo Michael Tino pops up like that. Sini joto baro takar jolani sini monitoring committee ni chairman member tai sini regional committee ni president secretary ni semua asok laikya sing jotono successfully ni pok salaikya sing bahike bus kango 14 tariko kubang borok tubui semua gathering khaye sing SDM no audition na laikya sing jombo jola je SDM sungono memno summit khainai sing oro tongnai takar jola constituency bai golagat ni part tongnai Semua miluhui sengkaini, kaini constituency miluhui, semua dina kajak nai. Cina orang sendiri nalaika di bawah ni 11 14 tarik ka brispotibar. Cina message ini orang tongo jeta, ini cina orang pay me afano. Cina am senjo to cina lukurokno semua saklai libo. Je pay nai 14 tarik. Je cini brispotibar din kalayo, bazar din jompu jala girls school cina stadium sehingga dari unai. Arno hoite jeng agar to gathering ngut jeng oro SDM phaye deputation de phaine SDM ni mukhaw phaye jeng joton batha phaine arno hoite jeng mamano samit khaijakna aromo chini nor joton so sabil bani jo to pasi joton saimano jetaw chini survey bani bagi je bus kamo je nam mani o dimano teino je chini existent chini permanent solution jeng obono bo tonoino jeng o bus kami 14 tariko success khaine ni bogino jeng o dini meeting asok jago ang tini sanamu sungo keu borok tini basa sai tomo ti brahma tharo greta ti paran biang thangka separate tang gibab khai ka helo chungnugo piaba chini bobagra class je dilli bai je agreement khaimani obo srai sai sija tomo jago article 2 and 3 article 2 and 3 no jotono saimano je obo ka separate state khani ni bagino je article indian je constitution opon sija tomo je article 2 and 3 ka separate state go jago kuno chinggiga gibab khane magi kuno or प्रश्न करे আর কেউ কেউ বড় যে বুশিয়াম তো অঙ্গে অবন সরাই সাইকে পৌঁছিনি ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট যে সংবিধান অবন নাইনাডি আর যে আর্টিকেল অবন নাইনাডি আর যারা আমতি সানাই রক আর তিনি অমো সামান্য গুলো তিনি সোশ্যাল মিডিয়া রক গামা সাইন রক অবন বলে ডিমান্ড অন্তর হনিমান কিন্তু जों সরাই সাই সাল তমচিনি যে কেন্দ্র বাই যে এগ্রিমেন্ট মনি যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মনি অবন দাকে ইমপ্লিমেন্ট খাইনেন বগিনো চিনি মো ফার্স্ট স্টেপ Semua ya golo district level thani sin deputation dana amon ya golo central sin deputation dana obosini series of sini program khaijak tongo amoni bagani am luton bu koinai nora kuno khabani ni kore obosini ekdom struggle karon chini bishi election ini bagino ini chini am sai ya thango chini para kami wo development ini amani karon village committee development ini amane no chini ke prasana ne kuno development kore sungsra se samini ini tam bagi wangsa dia ong ke jara tini GP যারা তিনি মিউনিসিপাল কাউন্সিল অ জায়গাতে ইলেকশন ni tongmano chini bisi election na proke gobang ma excuse khai amni bagani jeng tini decision naran badamang kha je chip bubagra sakalen badamang kha bus kan 14 tariko omnoti sarati to deputation janai amni bagano o takar jola bohaina jeng SDM no chin jongpo jola SDM no chin namna sami thanen bagino gini o panda ebong o panda chin jotono asube tini jotono chini leaders of chini warriors of jotono paisen successfully বা fruitful is in box সাইকা এবং আমি সাকসেস বলতে আমি আমি তো বাইরে হলো রুম চংকি সাগার নাই দে না হরমন তো কলক মাত্র করব ম তিনি পাই খাম দি সলিউশন করে তিনি নিডস ন অনুসারে তিনি ডিমান্ড অনুসারে চিন চাহিদা আর চিন তাবনি নিবাকে চিন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে এগ্রিমেন্ট মানে অবনতই না চিন পাসনি যে নাসিক মু ছোট কারণ চিনি যে মুভমেন্ট হ্যাঁ চিনি যে মানুষ সামিট খালি মানে এই অঞ্চল কমিটির যারা প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এবং तीन चीनी आगे कसम जब ब्लॉक कमिटी तमने टीडब्ल्यूएफ कमिटी तमने वाइटिएफ कमिटी तमन बरनते सिना चुकी ई टाका जलने एटलिस्ट मिनिमम जों 5000 बर नखनाय आर तेबो गोबां जों नखना नेने वान चुकी दङ
17 गुलगाटिबो जों मिलायनाय प्राय 10,000 बरक थैनाय जों SDM अफिसार जों दिनो मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनानै वानसुबो कारण तामहिनबा जोंनि दागाजलानि थेके परिबेसनि थेकेनो जों सारा त्रिपुरा बेपि राज्यनो इ त्रिपुरा राज्यनि बरमान खुंनाय दाफान बबाग्रानि जे थानसा हेमान थानसा लगे दङ बबाग्राबो जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एकर्ड साइन दं माने जतदिन आपनो इ त्रिपुरा राज्यआव लागू खालायासक सक्सेस खालायासक सिनि जाबानो मथाखला हामबाय जत दङ तागारजला ब्लक कमिटि बाय हिंजा बुख्रि कम्युनिटी हल जे जों बस्कं 14 तारिख मार्च जों कायसा एडिसी एरियानि जब आमचाइना तै जों कायसा SDM लेवलाव डेपुटेशन होनानै थां कके हायसे जों जब साइमानो दिप्रासाराव जों जतनो थांनामो समाव जतनो थांनामो समाव जों जे ओ थांनामो समाव होनाय प्रग्राम खायफिना ओ प्रग्राम के आलादा ओ प्रग्राम तांगे आलादा हंगाय त्रिपुरानि नंग मीडिया नि बिषय तो जब तो नुको जे सुदो त्रिपुरामा थानो सिबिसे केबें लायै कक सालायमोन जों नुको अमाहाय चिकन चिकन गोबां मा आंतरिक दल दङ बरनखौ कनफारेन्स में जब तो न साइट में बुखु बायसिनि जे अमाहाय विलेज कमिटी तांगै खाया तांगै बाय इलेक्शन खाया अबनि बागैनो जोंखे सानामो जमानि जों जे उपनिर्वाचन अंखा विधानसभा अंखा लोकसभा अंखा म्युनिसिपैलिटी अंखा पंचायत का बेबाग नंखा फियाबा विलेज कमिटी इलेक्शन इंगा अबनि बागैनो चिनि महाराजा प्रदुत किशोर बिनि नेतृत्वजों जे कुटो केस खायमोन परे कुट अलरेडी साखलाय रजा साखलाय रेवै जोंनो दिसंबर बा जानुवारि बिसिम नावना इलेक्शन मा फाइनाय साखलाय माने मुताबिक जों ताबो खलायजे गया अबनि बागैनो चिनि मेन डिमांड बोबागरा सिद्धांत नाहाका त्रिपुरासार ना सुदु असय दुसबेलाय गय आंदोलन खानि ता दं केबो ग्रै अबनि बागै बोबागरा नायखा त्रिपुरामा थानि सिद्धांत नाहा त्रिपुरामा था जों जेता चिनि नाहार बुं त्रिपुरासन मथांनानि बागै दासिमो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हायका त्रिपुरा लैंड मा एके जों आसुबिदा दंलायबा चिनि जेता मान थायरन जों खिबिरिसिनाय अब कोन दिलांमिया अबनि बागैनो आबगनानि साथा जों थांमानि लामा त्रिपुरासारने मथांजाकना लामाना तयै जों 14 तारिखआव त्रिपुरासारनि हामारिनि बागै विलेज इलेक्शन मा खायनाय विलेज प्रत्येकटा विलेज कमिटी इलेक्शन आरने जारा चिनि त्रिपुरासारनि मान थाय सकलायना जों ठीक मते सामुखलाय मानाय ताबुक जुदि सामुखलाय दंमाने ब्लक लेवल कुनु दामर जायगा कुनु मानि जायगा अबन बगैनो सामुं खायना थाके कुनु पोस्ट कायसा नों अरन इलेक्टेड नों अबन बगै कायबिनि रेस्पन्स आलादा अबन बगै विलेज कमिटी नांगो अबन बगै विलेज कमिटी मा खायनाय ताइबो कायसा चिन बलायखि नांगो माने अनेक बसनि डिमांड जारा चिनि एडीसी एरिया नि जे विलेज दंमाने बुखुकबाय अब गभर्नमेंट नि कतके खदा खलायजा त फिया बुखुकबाय गबंनो जनरल घोषणा खलायका जों नायमोन आबनो आइसा एडीसी एरिया नमा दानाय एडीसी एरिया दावै जों जे ओ विलेज कमिटी ओ जुदि बंग थिनबो निर्वाचन मा खायनाय अब तो बुबागरानि टारगेट 125 तम संविधान संशोधन खलायै जे एमेन्डमेन्ट मा खायनाय आबो सबले चिनि डिमान्ड बा ओ जागाबो गोबां मा बररक तुक तागे चिकन पार्टी केबें लायो सालायो बुबागरा नाके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्रिका बा निने अरने खर्च खरने जे बुबागरा नेतृत्व खायनामो जोंया निजिनि छातै खायनामो बर किसे कक सावो फिबा अमतिया बुबागराना कारे त्रिपुरानि इतिहास साबो दं आनु साबि फनक दिनर मीडिया रक सेमान बुबागरानि सारता केबो ग्रै बने बागने जोंनाङो ओ जे तिनि